बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अगस्त 2023 बरोज़ हफ्ता 10 सफ़र बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर तजारत की इंडिया में G20 के वज़रा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कस्बी ने, जो तजारती ख़ारजा जनरल अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, गुज़श्ता 2 दिनों में G20 में शामिल मुल्कों के 12 वज़रा और ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। डॉक्टर माजिद अल कस्बी G20 वज़राए तजारत के इजलास में शिरकत के लिए इंडिया में मौजूद हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर माजिद अल कस्बी ने इंडिया, कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश के हम मनसबों और बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए तजारत से मुलाकात की है। 1,43,000 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब में इसकार टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने 1,43,000 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा कि अल हदीसिया चेक पोस्ट एक ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक के निचले हिस्से में छुपाई गई नशावर गोलियां बरामद हुईं। अथॉरिटी का कहना है कि स्मगल की जाने वाली नशावर गोलियां जब्त कर ली गई हैं। अथॉरिटी एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों के रास्ते दरामदात और बरामदात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। किसी भी किस्म की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने किरायों में जो 50% तक की कमी का ऐलान किया था, उससे पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन समेत रोज़गार के लिए सऊदी अरब का सफ़र करने वाले बहुत लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक एयरलाइंस की सऊदी जो है उसकी जानब से कहा गया कि दुनिया भर से सऊदी अरब का सफ़र करने वालों के किरायों में कमी का फ़ैसला किया गया। ड्रीम सेल में ऐलान करदा जो टिकटें थी उस पर 50% की राहत दी गई और ये प्रमोशन जो थी वो 1 सितंबर से 30 नवंबर तक सफ़र के लिए काबिल इस्तेमाल थी, जबकि बिज़नेस और इकानमी दोनों क्लास के लिए जो है वो ये अवेलेबल थी। और प्रमोशन के नतीजे में पाकिस्तान से उम्रा पैकेज की डिमांड में इजाफा हो गया। ट्रैवल एजेंट खलील अहमद नासिर कहते हैं कि मुल्क भर से उम्रे पर जाने के ख्वाहिशमंद लोगों ने सऊदी एयरलाइन के प्रमोशन पैकेज से खूब फ़ायदा उठाया है, क्योंकि कम पैसों में जो है उम्रे की अदायगी और मामूल के तहत पाकिस्तान से उम्रा का जो पैकेज था वो 2,40,000 से 3,50,000 तक बुक होता है। इसमें बड़ा खर्चा एयरलाइन का टिकट ख़रीदने पर होता है और तकरीबन 1.5 लाख में इकॉनमी क्लास का टिकट मिलता है, जिसके बायस मजमूई उम्रा पैकेज महंगा हो जाता है। उन्होंने कहा, सऊदी एयरलाइन सऊदी की तरफ से रायती किरायों की पेशकश के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब का जो फ़ज़ाई टिकट है अब वो तकरीबन जो है 80 से 90 हज़ार रुपये में दस्तियाब था, जिसकी वजह से लोगों ने इस पुरकशिश फ़ायदे का जो है वो सब फ़ायदा उठाते हुए इस ऑफ़र से उम्रा की सादत हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि जहाँ पूरे महीने में 40 से 50 जो है वो एप्लीकेशन उनको मिलती थी एजेंट को, उनको जो है इससे डबल से भी ट्रिपल जो है वो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी कि मुकामी फैक्ट्रियों और कंपनियों को अपने मखसूस जो नुमाइश है, सालाना तकरीब जो ज़ेवरात की है, उसके लिए उनको इनवाइट किया है। बात कर रहे हैं हम द नेशन ऑफ गोल्ड नुमाइश, जो कि जद्दा हिल्टन में 25 से 27 जनवरी 2024 तक जो है अपने चौथे सीज़न में वापस आएगी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मुकामी फैक्ट्रियों और कंपनियों को दावत दी है कि वो अपने मखसूस जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी नुमाइश करें और तमाम जो धात से मोहब्बत करने वाले, जो सोना चांदी धातों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो और जो लग्जरी घड़ियों के शौकीन हैं वो इस इवेंट में शिरकत कर सकते हैं और जदीद तरीन जो फैशन लाइन्स हैं वो देख सकते हैं। कमेटी ने जो है नुमाइश में 3 दिनों के दौरान मुनक्कद होने वाली जो सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में भी बताया है। सिक्योरिटी एहलकार के कत्ल में मुलव्वस शहरी को मौत की सज़ा। सऊदी अरब में मशरक़ी रीजन के हुकाम ने सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार के कत्ल के इल्ज़ाम में जुमे को मौत की सज़ा पर अमल दरामद कर दिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन अली बिन मोहम्मद अल मतरूद ने सिक्योरिटी फोर्स के अहदेदार सुलेमान बिन इब्राहीम बिन अहमद अल समीरी को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स के एक और एहलकार को गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग करके ज़ख्मी किया था। मुल्ज़िम पर एक नाबालिग लड़की के साथ नाजायज़ रिश्ता कायम करने का भी इल्ज़ाम था। वज़ारत दाखिला ने बताया, पुलिस ने अब्दुल्ला अल मतरूद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मुल्क में अनारकी फैलाने पर मुकर्रर सज़ा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा की तौसीक की थी। अवान शाही से अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी होने पर अल शर्किया में मौत की सज़ा दे दी गई।
مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے سفر میں مہارت رکھنے والی ونگی انجن گروپ نے ان سعودی ٹورسٹ کے بارے میں بتایا ہے جو سال 2023 کے دوران ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں ویزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا سعودی ٹورسٹ ایسے ملکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی اور 40% جو ہے وہ قاہرہ کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے بعد UAE اور 14% جو ہے وہ تھائی لینڈ، 9% جو ہے وہ فلپائن وغیرہ، اور اس طرح سعودی مسافر جو ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹلز کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پر لگژری لوکیشنز ہوتی ہیں اور موسم گرما میں ہوٹلوں کی بکنگ کا تقریباً 50% بنتا ہے۔ سعودی مسافر بھی ٹریول سیکٹر پر مضبوط اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سفری پابندیوں کو مکمل طور پر ہٹانے کے ساتھ اپنی چھٹیاں بک کرواتے رہتے ہیں، اور اب بین الاقوامی جو سفر ہے اس میں قوانین میں کچھ اچانک تبدیلیاں ہیں جو سفری منصوبوں میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے سفری پابندیوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے ابھی سفری پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد بکنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف 3 مہینے میں 14 ملین لوگوں نے ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کیا۔ UAE کی قومی فضائی کمپنی ایمریٹس ایئر لائن نے جون، جولائی اور اگست 2023 کے دوران 14 ملین لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق بین الاقوامی روٹس پر ایمریٹس کی 80% سے زیادہ سیٹیں مصروف ہیں۔ ایمریٹس کو دنیا کی سب سے بڑی فضائی کمپنی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایمریٹس سے جس انداز سے جو ہے آئندہ مہینوں کے لیے بکنگ کرائی جا رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس کی بین الاقوامی جو پروازیں ہیں مسافروں میں غیر معمولی طور پر فیمس ہو رہی ہیں۔ دبئی نے موسم گرما کے دوران مسافروں کے لیے اپنی کشش برقرار رکھی ہوئی ہے۔ 20 لاکھ لوگ دبئی کی سیاحت کے لیے پہنچے۔ موسم گرما کے دوران برطانیہ، انڈیا، جرمنی، پاکستان، سعودی عرب، چین، مصر اور کویت سے لاکھوں لوگ دبئی آئے ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن کی فلائٹ سے دبئی آنے والوں میں 35% سے جو فیصد ہے اس سے زیادہ فیملیز ہیں۔ ایمریٹس نے توقع ظاہر کی ہے کہ موسم سرما میں دبئی آنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ موسم سرما کے دوران عالمی سطح کے کھیلوں کے پروگرام، بین الاقوامی نمائشیں اور کانفرنسز بھی ہوں گی۔ سعودی فیڈریشن برائے الیکٹرانک سپورٹس نئے منصوبے لانے کی خواہش مند۔ ویڈیو گیمز کے شائقین کی نظریں سعودی عرب خاص طور پر ریاض شہر پر ہیں جہاں دارالحکومت مسلسل دوسرے سال گیمر سیزن کے فائنل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ سعودی فیڈریشن برائے الیکٹرانک سپورٹس کے زیر اہتمام گیمر سیزن میں دنیا میں گیمز اور الیکٹرانک سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ یہ ایونٹ 6 جولائی کو گیمر سیزن لینڈ آف چیمپئنز کے نعرے کے تحت شروع ہو رہا ہے اور ریاض میں جو ہے 8 ہفتوں تک جو ہے وہ جاری رہنے والا ہے۔ یہ تفریحی شوز جو ہے کنسرٹ، تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ پیشہ ورانہ سپورٹس مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ عسیر میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک نوجوان اور لڑکی جاں بحق زخمی ہو گئے۔ محال سعیدہ الصباح روڈ پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک نوجوان اور لڑکی جاں بحق اور دیگر 8 لوگ زخمی ہو گئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثہ جو ہے وہ جمعہ کی صبح 7:15 پر جو ہے وہ پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس حادثے کے نتیجے میں شدید اندرونی خون بہنے کے نتیجے میں ایک 16 سالہ لڑکا اور ایک لڑکی کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ذرائع نے مزید کہا 4 کیسز جو ہیں وہ سنگین ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہیں، اور 4 درمیانے درجے کے کیسز ہیں جن میں تمام کو جنرل ہسپتال اور ایک کو محال کے پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریڈ سی انٹرنیشنل کمپنی جو کہ 2 جدید ترین ٹورسٹ منصوبوں دا ریڈ سی اور امالا کی ڈیولپر ہے، اس نے عبداللہ بن طارق سوئمنگ پولز کو سوئمنگ پولز، ہیلتھ کلب اور واٹر فیچرز کے کام کے لیے ٹھیکے دیے ہیں۔ ٹرپل بے کے علاقے میں جو ٹرپل بے منزل میں واقع ہے، اور یہ کام اس وقت زیر تعمیر 2 جو ریزورٹس ہیں اس کو کور کرے گا جو ٹرپل بے ڈیولپمنٹ کے اندر تعمیر کے پہلے مرحلے کا حصہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ امالا میں جو کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، کمپنی کے ساتھ تعاون ٹرپل بے میں اس وقت زیر تعمیر 2 اہم ریزورٹس کے لیے ہمارے منصوبے کا اہم نقطہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے وسیع علم و تجربے کو بروکار لاتے ہوئے حیرت انگیز سوئمنگ پول اور پانی کی خصوصیات کو استعمال کرے گی تاکہ ریزورٹس کے منفرد ڈیزائن کے تصور کی تکمیل ہو سکے۔ کیا پرائیویٹ ڈرائیور کے پیشے کو گھریلو ملازم میں تبدیل کرنا ممکن ہے؟ سعودی عرب میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ جوازات کے آفیشیل ایکس جو ٹویٹر ہے اس کے ہینڈل کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا جس میں پوچھا گیا کیا پرائیویٹ ڈرائیور سے گھریلو ملازم جو ہے اس میں کفالت تبدیل کرنا ممکن ہے؟ سعودی جوازات نے اپنے رد عمل میں واضح کیا کہ السلام علیکم، ہدایت میں پرائیویٹ ڈرائیور کا پیشہ اسی اسپانسر کے تحت گھریلو ملازم جو ہے اس میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں آپ کی مدد کرنے میں خوشی ہے۔
घरेलू मुलाजिम की आपको बताते चलें कि जो खिदमात हैं एक कफ़ील से दूसरे को मुंतकिल करने के लिए 7 शराइत होती हैं। वो ये कि घरेलू जो कफ़ील है सबसे पहले अबशर अकाउंट होना चाहिए। अबशर अकाउंट के ज़रिए वो जो है उनको दरख्वास्त करेगा दूसरे जो कफ़ील के लिए 7 दिनों के अंदर अंदर उसको मंजूर करना होता है। नया कफ़ील और घरेलू मुलाजिम का रिकॉर्ड ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों से पाक होना चाहिए और इसको हरूब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है घरेलू मुलाजमीन की ज़्यादा जो एक बंदे की तादाद होती है वो 4 होती है। असाइनमेंट पर जो इसके अलावा घरेलू मुलाजिम का जो इकामा है उसमें 15 दिन या उससे ज़्यादा का वक्त होना ज़रूरी है और इसके अलावा जो है उसकी जो फ़ीसेस हैं वो अदायगी करना ज़रूरी होता है। दुबई समर सरप्राइज़ बच्चों के लिए होटल में मुफ्त क़याम और ख़रीदारी पर 35% डिस्काउंट। यूएई में दुबई समर सरप्राइज़ में दाखिली सियाहत की हौसला अफजाई दुबई के बाशिंदों और सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए नई ऑफ़र्स दी गई हैं। नई ऑफ़र्स में बच्चे होटलों में मुफ्त रह सकते हैं और सामान की ख़रीदारी पर 35% डिस्काउंट होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।